Lamshogo Northeast Tripura Channel ang tongono runilogi Jasmine Deborba tinini kogro koktubarak engka. Rajakhor Agulini Vijay Kumar Kuchugrem Sini Burirnoko Information Technology Laboratory Katal Fiogri Jaka. Rajakhor Agulini Vijay Kumar Kuchugrem Sini Burirnoko Information Technology Laboratory Katal Fiog Jaka. Karakshalo Rungnokni o IT Lab Fiog Jaka. Fiogirika Agartala Pura Nigom ni Mayor Haikeba Emily Deepak Mujumdar. IT Lab Fiogirika Mayor Haikeba Emily Deepak Mujumdar Shaka Rungnok Tebo Kuchugoti Sharani Bagai Haste Hapang Tebo Shaktari Shamungta Mitongo Abono Rogino Vijay Kumar Remchiri Rungnogo IT Lab Fiogiri Zakahini Shaka Koktuma Tumnerok Nebeskango. Bureau Report Northeast Tripura. বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সারা দেশের সঙ্গে আমাদের এই শহরে আগরতলারও রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ছাত্রীদেরকে ছাত্র এবং ছাত্রী হিসেবে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য এবং আগামী দিনে সুন্দর মানুষ হিসেবে নাগরিক হিসেবে নিজের কর্তব্য রাষ্ট্র গঠনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতির মধ্যে বিশেষ করে আমাদের রাজ্য সরকারও আমাদের সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে আমরা কিন্তু শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুণগত মানে উন্নত করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে আরও সমৃদ্ধ করা শিক্ষার দিক দিয়ে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন টেকনোলজির মাধ্যমে তাদেরকে উন্নত করা তাদের মানসিক তাদের চিন্তা ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং বিস্তার করা প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার আমাদের বিদ্যালয় আমাদের এসএমসি কমিটি নিরতে কাজ করে যাচ্ছে তারই ফলশ্রুতি আজকের আইটি হাব আমি বলবো যে আমাদের সরকার হতে আছেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগতভাবে টেকনোলজির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষাদান করা যারা আজকে আমরা যারা আগে স্টুডেন্ট ছিলাম যারা আমরা আজকে আছি তারা কিন্তু আমরা এই সুযোগটা পাইনি এখন যে ছাত্রছাত্রীরা যে সুযোগ পাচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত টেকনোলজির মাধ্যমে শিক্ষকরাও আধুনিকভাবে তারা শিক্ষাদান করতে পারছেন এবং শিক্ষার গ্রহণ ছাত্রছাত্রীরা তাদেরকে একটা সুযোগ গ্রহণ করতে হবে আমার ধারণা যে বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা প্রাচীন বিদ্যালয় গৌরব ইতিহাস আছে এই বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে আমার আশা থাকে যারা স্টুডেন্ট যাদের জন্য এই কাজগুলি করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে এই বিদ্যালয়ের তরফ থেকে শিক্ষা দপ্তর তরফ থেকে তারা যেমন শিক্ষার্থীরা যারা পড়াশোনা তাদেরকে গান শিক্ষা দেবেন তারা যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে দিতে পারবেন এবং ছাত্রীরাও সেটা গ্রহণ করতে পারবে আমার বিশ্বাস আগামী দিনে ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে ভালো নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য এটা একটা মাধ্যম আমি বলবো আধুনিক মাধ্যম টেকনোলজির মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা এটা একটা বিশেষ ব্যবস্থা আমি বিদ্যালয় Bushano English Medium Strungrina Hini Tlangmani Buma Bushano Komajak Tabu. Korateshora BC by Kobja Kanto Chandra Kamini Takuk Onil Deborma by Onjoli Deborma Hamjak Lai Kaijagi Nukum Kalai Tongmani Bisingti Koroksha Buribusa Angmani Yagulo Soilente English Medium Rungnogo Rungstrungrina Bagai Nogbara Rohormani July ni Thamsisa Shalmariwo Bihik Onjoli Deborma Umor Thamsini de Busajak Maria Deborma Umor Ba Logiti Nogbarani Biangbo Komawi Thanka Bushai Bihigno Jethayo Tongfano Nogo Kifili Painani Bagai Koika Abono Karibo Kebo Nogui Tonke Bidi Kokduk Lombodok Rungani Bagai Kobokha Bidi Kokduk Lombod Unka 9233305860 अच्छा जरा तिनी नंग सोशल मीडिया नि मांगप्लियो खायमानि कारण तमा पहिला न मेडिया सनो बेलागेन हामया फरो निकाय आं तिनी सोशल मीडिया फायना नाका जे आनि थानाय नको आगस्ट मास निको जुलाई मास नि 31 तारिखो 31 तारिखो आनि बरoi नगबारो तंगमानि नगबारो कुरुइ समाय थांका Awan baga ang media sung thani ang ma phaika bo jaga wo nok bara to ni mani ne nok bara to ni mani kai salinta o go government school English medium government school o gana no nok bara to ta ni bagai nang nin bri no jaga nok bara to lang to ni re karon ke nok bara to nan hinga kai ang mane bo nok bara to na musin jago tangi to ni man Sarai na pore na ni bagay. Sarai na pore na bagay. Nin sarai mo basu class pore tao.
tabo keji tu KG2 bo bisibo tlang rimen aro nok barabo abo class 1 class KG1 ni sini keji wani simi bo sorong kha aro bara nokbo 2 bosor ongkha Acha nini beri ni kami ke bro an burin kami kai lal sora lal chora wa Eh, headline. kolang tayem phaji kono na sori ta pai nin beri ni mungta ma anjali deborma bini boyos to busuru ma bini boyas mai 28 bosor ongna noro hamdang lai den lai mane abo e chung hamjong nalai hamdang lai nalai mana acha tabu nini beri no nang rutubi maya bolte buku tan bodaga o thangkana rokni wansu no abole ang saimia ang bin logi mobile lokta to e mobile goto mobile logo call habia da mobile jetin of kumaman din simi ko 31 tarik budbar kalayo o din simi phungdi gi ang bobe kok salika sini bu sabai kok salika abar dibon simi na kai switch off acha dibon simi ang tai buni ok kontai hablia gai nang Tabu jora. nin beri no call habiang ma ya gulo nang nok bara de bong no kabu meno daga to gole thangai na nai ka naika nok malik ro khaitam hunsa nong malik boro hino budbar din ko 31 tarik ko budbar o budbar ni dibon simi ko sarai bet kacharai na kahang le tiar khayo sajogoya koi eka bobo sajogoya boro jani go nok tala wa we thangpono ke nurgle eso ungkai sarai na kisa sajok poro gole nu khai so acha ungkai thangporo ungkai nurgle eso acha ungkai thangporo simi sini sarai maria o ko nokbara malik ni aro ko bini toy mas tongo toy chung thangana to dara sonogo chung thanai ni sawoi aso simin mane khana bong o geta tongoi chung thanga do ni apro simin gangkai borok do kon chung dara sonogo thanai hisab sin jarai ta acha chenen obai nei sawoi borok thang acha nini beri ta tini be to 6 din kai tong ha deba prai bo daga rogo nini bukra je heke ba nini beri ni di para rogo le no khobor danai ang jedin kumawo odino ko jedin kumaman din tang khobor malia gai tain dina tain dino bo tain din 1 tarik bisudbar bisudbar ni sapung ang phone khaika try khaika switch off joto jaga na joto jaga bin number ta কে ang ওয়ান সক তামো কোনাই কারেন্ট কোনো সময় কারেন্ট ডিস্টার্ব খাইও মোবাইল সে তো মুখনা আফাই ওয়ান সকই আং তো সাইরে কথা সা কামনি ফাইতাইছে ফোন খাইয়া আফারো সুইচ অফ কে আফারো গাগাই ও সিনিয়র নগবারা নি ও তয় সংকলাইও নগবারা মালিক কে বংন ফোন খাইয়া বড়খিনো নিহিরবাদ নক তালাওয়ারেছে বুধবার দিন দিসিমিছে কুরিবলি নগ e amo abono bujika nini ayengo nekra dik song nok rogole nang khobor dana kha যেদিন ওদিন আং খবর মানা দো এক তারিখ নি অফিস বাড়ি যখন খবর মানখা নিহের লাই কুরুই বুধবার চিমিছে তার নক তালাবাড়ি ন কুরুই হি যখন লগে লগে মানমান লাগি ন চিনি বুকরা নাং ফোন খাই সাহকা bong ayengo bathang bi নং নাই দা থাং হিনই গব হিন চিনি আং কুরুই আবন পরে চিনি দা মানি সানা bo thairogo thangi naikum jakhana nang আং আর রগ আবন পরে আং দা মানি ন ফোন খাইকা চিনি দা সাংনা আবন পরে ইয়াং আর তং বাজার দিকে তং দা শঙ্কর বন কল খাইকা আর কুরুই এটা গোবাংমা চিনিও সিনিজাক বরণ অনেকজন খাইকা এখানে আবার যখন বিশুদ্ধবার তামিনাই বিশুদ্ধবার জন খবর মানো দো এখানে ফুঙাই আং যখন থানায় নকবার থানায় যখন আং নাইন ফুরঙ্কায় থানা মেরাই দিন ফুরঙ্কায় ওয়াতুই একদম পুরা সাপুংসে ওয়াতুই শুক্রবার দিন ওদিন 2 তারিখ থাংমালাইয়া এখানে শুক্রবার দিন এখানে 2 তারিখ আমার পরে শুক্রবার নি পরে শনিবার এখানে আং চিন্তা রাখা সাহকাই আং জানাবই dong erpore chini orni darasukon kaisa tongo chini baikoto kaisa tongo eklai chung chini basoi darasuk khlai chung thanglaika acha nini wan chu mung tamo agi rogo nini beri oino kebo bai phone rogo problem sawa bo hairo sas mai rok samani rok tore tong ni wan chu nini mukhang rogo haikab ni sonde horo tore tong তবে বইতে অনেকজন সাওয়ানো ওকো আংনাপুর থাপুর ওকো নকবারা মালিন বড় অনেকজন সাওতা ওকো মানে ফোন ওই অনেকজন কক সামান্য গরো নি সাওতা ওকো মানে ফোন অনেক দলবে কক সাওয়া ভাই সাও আমার কিন সাও আং mokolok layata তবে আং আবরণ আং বিশ্বাস খাইয়া মানে আং মকল নিজের মকল বেজনে নো ইয়াকাই আং কোনদিন বিশ্বাস খাইয়া বইতে সাও অনেকজন বই ফোন সাও আমার রকনি সালে সাও
Abu sak jora pile nang tam hne wan suk diang ot hne kamai tong kana hne wan suk na. आं तो अनेक किसु बोलते तम हिनाय आं वान समान हिंखाय तो हयतो कोनो काजा बुइबे थांका बा कितने ग्रो खलाय जाका आबो फिसा वान सुगो Walai mungrok tongya nama. कोनो वाले में करे Saisung da thangka na busana bulogit बसान लगे तलां थांग serani mungkai. मारिया दे बर्मा Acha takho ase 31 tarikh kamakha ko tini bai 5 din romoi nang abuno tuye naimang thang bedak rogong Ye jogo didi entry rokha. no missing diary rok lajak abo herok ko na lajak इन खालायगा जों अताइन दिनाव जों जेदिन खबर मानो अदना जों थांगा जोंको अब इको मिसिन दारे खायमानि अब को अब शनिबार दिन गाय को 3 तारिख कलायो शनिबार जों चिनि दा गत चिनि बासुइ गलाय पर जों आनि बाइक गत जों थांगा गायसिन दारा जों थांगा आं थांगा गाय जों थाङै आरो मिसिन दारे खायगोन गाय आप पहिला जों आरो नगबाराव थांगारखा नगबारा थाङै नायै कोबैनि कोबै ताला बारै जाक आवन परे जों थांगा चिनि बुकरा नग थाङै बुकरा बै परामर्श खालायगा गाय चिनि दा मानि सना बाय लाल सरा दङ सिंगिर सरा बनाम कल खायनो हटका जों एकलगे आसु लायै ताइ बिनि आते सदन मिलै चिनि आंनि बे सालायाखै ताम खायलिया बर बहिनो अग नरक थाङै मिसिन दारे खायदि Bo PS ni bo PS no missionary. साइलेंटा Lengkap PS. acha takho nini logis song bai nok nok khamani tini bai romoi tak bai romoi bisi kana आनि सरासे तामो 4 बছর 5 बছर काइ दं हाबा जों बांनाय बिले 6 बছर 7 बছर लेगा हाना दं नग खामानि serai krok tak no इसरा खरक सानको bo kami wo norok ni kongmani thayam tabu अमो हंगाय को कांतो चौधरी पारा bo बिल पीएस निकाय नेबल थला Nepantila. नेबल थला पीएस अंदर nang khai tamo samurok lai chadara आं तो हाजिरा खायो गाय बनियो रबर बागेर बिसरावो अमहा के सलियोता acha paithago tabuk nini i khorang no nini logis song boto nini serai busana tuye majak nai tubi maya nang paithago nini burui no nini logis no tam ko kan musum ni i mang nini bukatei आं तो कक सागाय तो कामना सिम समो आनि भेकना तया आनि बसाना आं फेरगो माना मसमो आं कक से फाइले आनि तामके आं आनि बिहिना सके खादांगो आनि बसाना खादांगो आनि जखन आं थानै साप्ताव आं थाङै फायो बासा बाराव बरक जेता नां मानि फाय को एक सप्ताह का थांमानि गैस करोय माइरं करोय मंसा करोय हित आं काइ फैजाक आबरो जेनि बसानो साव बाबू को नन खाटा का बफोर फाइनाय तैसा नगो फाइनाय मसं हा माने आनि नगो फाइनाय मसं हाता आं बाराव तंना सेलेका साव आं साका दां आं तैसा फाइगोन काय आं मातो नुतान बसानो मातो आं तैसा फाइगोन काय आं को नन तुबनाय तैसा अमाय आं साजाकता जेन बसानोबो अमना के बबे कक सारो गान बसावे आं डेली कं मासाव फुङाव वाइसा सारि वाइसा डेली गान बसाव आमाय कक सालनै रमै मन्त्री विकास देबरमा सालग्रा हांकर किदिंगे इरुंनक बेराय खेराय ख्लायनायखा सालग्रा हांकरनि बेबाक रुंनक स्रुंनाय तंनक र साकथारि बेराय खेराय ख्लायनायखा मन्त्री विकास देबरमा तिप्रासाराव काहामखेदा रोंस्रुंनानै सेप मानै त चेरि नायनानि बागै कायसा बदल स्नामै सालनै रमै भिजिट ख्लायजाका लगिवो तैजाक खरकनि इन्जिनियार बिल्डिं रक देराजाक दात नायनानि बागै ब्यूरो रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा आज हम लोग कंचनपुर जम्पू हिल में आया है। यहाँ पे साबवाल बॉयज हॉस्टल में आया है, विजिट किया है। हमारा साथ पूरा ऑफिसर लोग है, बीडीओ साहब है, यहाँ का पूरा टीचिंग स्टाफ है। हमारा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे 50 सीटेड गर्ल्स हॉस्टल, और अगली साल यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी होगा, नया कंस्ट्रक्शन चलेगा। लेकिन अभी जो चल रहा है थोड़ा इसको बेटर करने के लिए हम लोग आया है। इसको हम डायरेक्शन दे के गया ये बेटर करने के लिए, ये कुछ दिन का बाद ही बेटर कर देगा, ये हमारा विश्वास है। और यहाँ का जो स्टूडेंट लोग है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। अगली हम चाहती हो इन लोग और बेटर करिए एजुकेशन में, क्योंकि उन लोग हमारा फ्यूचर है। सर कल रात से आप विजिट करते जा रहे हैं, कहाँ विजिट किया है आपने?
बहुत सारी जगह पे पूरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, पूरा धर्मनगर, बागबासा, कदमतला, पूरा भौके आज कल रात में कंचनपुर में विजिट किया है। पूरा दिन भर 2 दिन का सफर था नॉर्थ त्रिपुरा में। हमारा साथ पूरा टीम लेके आया है। हम लोग पूरा ऑफिसर लोग का साथ इंजीनियर है, 2 इंजीनियर लेके आया है। कहाँ पे हमारा रुकावट है, इसको हम ठीक करने के लिए जल्दी ठीक कर पाए, इसीलिए पूरा टीम को लेके आया है। आज जम्पू हिल का हम लोग बांगमुन में आया है। अभी और भी विजिट करेगा, क्योंकि हमारा जनजाति लोग को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे है। इसीलिए हमारा सरकार मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग तृतीय टाइम पे, 3rd टाइम पे चल रहा है। हमारा जनप्रिय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हमारा 2nd टाइम चल रहा है। इसीलिए हमारा जनजाति भी हम आगे बढ़े। इसीलिए हम जनजाति को कैसे आगे बढ़ सकेंगे, एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन कैसे करके हमारा जनजाति आगे बढ़े, इसीलिए हम कोशिश कर रहा हूँ हमारा जनजाति को आगे बढ़ने के लिए। 2 दिन सफर आज पूरा नॉर्थ त्रिपुरा में सफर करेंगे, पूरा विजिट करेंगे। इसका बाद हम जाने के टाइम में उनकोटी भी घुस के जाएंगे, इसका बाद ढलाई में घुस के जाएंगे, इसका बाद हम अगरतला में वापस होगा। जहाँ पे फॉल्ट मिला आपने कुछ एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ? जहाँ पे कुछ जगह पे हम एक्शन लिया है। कांचनपुर में कल कांचनपुर में बॉयज हॉस्टल का जो हॉस्टल सुपर जो मिनिस्टर का जो हुक्म देता है यही नहीं करता है। पहले एक महीना पहले आया था, हमारा ऑफिसर लोग जो हुक्म दिया है इसको भी नहीं करता है। इसीलिए हम हमारा ऑफिसर को कल ही हम डायरेक्शन दिया, इसको हटाने के लिए आज का अंदर में इसको हटा देंगे, इसको नया लेके आएंगे, यह और सुपर नया लेके आएंगे। इसीलिए जहां गलती मिलेगा इसको तुरंत एक्शन करेगा, तुरंत कार्रवाई कर पाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सामंग सिद्रा खाइनेरक बांग्लाहानी एमपी कुजेन्द्रलाल त्रिपुरानी तंथाय सकसा वेदि लेखा तांगशालो बांग्ला हाकतनि मन्त्री बख्रक आचुकथाय याकारमा उलो तंकजां देराखा बेलेखिनो क्राकशालो बांग्लाहानी एमपी कुजेन्द्रलाल त्रिपुरानी तंथायबो सकसा वेदि जाका सामंग सिद्रा खाइनेरक बाय बांग्लाहानी हिंदू तंक थारो तंगनायरो बेलायनो तंके सेबलायजाक त्रिपुरा हास्तेवदा याप्रि सेवै सप्पायबायनो बांग्ला हाकतनि ताबुक जरानि मांप्लिनो नुगै बेलायनो वानामा सिंसादा हिनाय याखिबा लाजिमा सिंसादा हिनाय गोबांमा रोंनक युगनि रोंस्रोंनाय द बरकनि कोटा मुभमेन्ट ख्लायलायका बरकनि मानथाय सानलायका साना थांके जुलाइ तालसा कातिसा हायनो खरां सिमिनो दिसालायका हानिबागै लांमाबो मारिलायका तामोचिला तामोबुरै रोंनगो स्रोंगै तंनाय रकबो बरकनि जबानो नायना थांगै सिलायनि बिथि सागनाङै लांमा जखा कक्तमा थुमनाय रकनि बिसुङाबो लांमा जखा ताबुक साना नायमानि हिनके हाय मन्त्री बख्रक शेख हासिनानो आचुक थायनि याकारदि खरां तिसावै 3 आगस्ट हालमारिव आचुक थाय याकारमा यागुलो मांप्लि बेलायनो वानामा सिंसा ताङै हिनमाले बिनि तंथाय गणभवननि बेबाक मानाय खनै tlangलायका खोतों तंसा एबा केबा सुसि कंसाफानो याकारलिया रोंस्रोंनाय रक आसक कोटा मुभमेन्ट लांमारिनाय रक रिवै क्लांखा ताबुक सानमुं मानमा यागुलो ताङै तंमुं सिद्रानो फुनुगलायका रोंस्रोंनाय रक एलएम गोनां रकनि गोरों एबा गरन आबहायके दा स्वाधीन बांग्लादेश नामना नायलायमानि क्लाय हरनि बिसुङानो गोबांमा मुताय खर रकबो सबाय लेखा थुरुक बसंनि बरक रक बांग्लादेशो हिन्दू तंकथारो तंनाय रक ताबुक तंके सेबजाक बेलायनो ते बांग्ला हाकतरो तंनाय त्रिपुरा सारंनि तालिखाले बाहायबो उंनो सावैमानिया बांग्ला हावो तंके सेबके त्रिपुरा हास्तिओ तेबोदा लामा सायै बतक हाफायलायनो बांग्लाहानि बर रक आबोनो वानामा सिंसा अंजाक ताबुक बेलेखेनो तिरिनि कबर कक्तबा आसक जरातिनो सालब्रमि कबर कक्तबा नायमाने निबगै चयावै नायतंगि नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा चैनल